كلاب قوام الله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلم أنه من يحادث الله ورسوله فإن رجلا يخالفون في ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون نزل عليهم سورة من ربهم بما في قلوبهم فيستهزئون ما تحزنون ولئن سألتم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأخرى طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم المنافقون الفاسقون وعد الله المنافقين المنافقات بكفار نار جهنم خالدين فيها إلا حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مهين. عندليب وكيس कर बोल यहाँ मत है वो बुलबुल असदुन शेर उसमूर चिड़िया बगलुन खच्चर उराबुन कौवा जामुसन भैंस बबगाउन तोता मरूफुन दुम्बा नमलतुन चींटी बकरतुन गाय ताहुसुन मोर छूट गया ना एक तेरे घर में है ना रे बाबा वो घर में है ना जो छोड़ दिया तूने दिखती तो तेरे घर में है तेरे घर में दिखती हो तेरे अब्बा को बड़ा शौक है उसको रखने का है तो बकरी की अरबी बाद में बताएगा और अपना पार क्या हुआ है? ये हो गया पूरा। शातुन माने बकरी।